جی السلام علیکم، میں ہوں نظر عباس لندن سے۔ آج سر دن تھا عادل راجہ ورسز بریگیڈیئر نصیر، راشد نصیر۔ لندن میں کیس لگا ہوا تھا، اس سلسلے میں کورٹ جانے کا اتفاق ہوا، بلکہ پلان بھی بنایا گیا۔ وہاں پہ ہم لوگ گئے۔ وہاں پہ جو منظر کشی کچھ یوں تھی کہ کافی کراؤڈڈ تھا کورٹ اتنا کراؤڈڈ تھا کہ اوپر گیلری کھولی گئی تو اس میں بھی بندے پورے نہیں آئے، تو ان کو پھر ایک ایکسٹرا روم کھولنا پڑا جہاں پہ ویڈیو لنک پہ لوگوں کو دکھایا گیا، آڈینس کو، کیونکہ اوپن ہیئرنگ تھی تو کافی زیادہ بڑی تعداد میں لوگ تھے، پبلک انٹرسٹ تھا، اور کورٹ کے باہر بھی بہت زیادہ لوگ تھے، جس میں خاص طور پہ جو پرومیننٹ جو بندے باہر تھے ان میں شایان تھا۔ اچھا، ایک چیز جو ان لوگوں نے کلیئر کی وہ یہ کلیئر کی کہ شایان لوگوں نے یہ بات کلیئر کی کہ ہم یہاں پہ نہ عادل راجہ کے لیے آئے ہیں، نہ ہم نصیر صاحب کے لیے آئے ہیں، ہم یہاں پہ رول آف لا کے لیے آئے ہیں، اور ہم یہ اس لیے آئے ہیں کہ فریڈم آف اسپیچ جو ہے اس کے اوپر قدغن لگانے کی کوشش کی جا رہی ہے، جس طرح کے وی لاگرز کو پاکستان میں بند کیا جاتا ہے، ٹویٹر کو بند کیا جاتا ہے، تو وہ جو ہے وہ یہاں پہ پاکستان کے سے باہر بھی لوگوں کی آوازوں کو دبانے کی کوشش کی جا رہی ہے، تو وہ اس کے حق میں آئے تھے۔ اچھا سر، کورٹ کے اندر کے حالات یہ ہیں کہ جی کہ میں جہاں پہ بیٹھا ہوا تھا فرنٹ رو پہ، وکلاء بیٹھے ہوئے تھے، دونوں سائڈوں کے ان کی ٹیم بیٹھی ہوئی تھی، پہلے آگے وکیل، پھر ان کی ٹیم میں، پھر اس کے پیچھے ہم ایک لائن میں بیٹھے ہوئے تھے، اور لیفٹ ہینڈ سائڈ پہ راشد نصیر صاحب تھے، اور رائٹ ہینڈ سائڈ پہ کارنر پہ ایک سائڈ پہ جو ایک ہی وٹنس تھی عادل راجہ کی طرف سے برسٹر شہزاد اکبر، وہ بیٹھے ہوئے تھے۔ تو میری لیفٹ سائڈ پہ ایک صاحب بیٹھے ہوئے تھے شلوار قمیض کے اندر، ان کا بلڈ پریشر کا کوئی ایشو تھا، لیکن واضح طور پہ نظر آ رہا تھا ان کو کوئی کس کیس کی سمجھ نہیں آ رہی کہ کی کہندے پہنے۔ پھر میرے جو رائٹ ہینڈ سائڈ پہ ایک صحافی نما شخصیت بیٹھی ہوئی تھی، تو وہ بگنیز میں کوئی ویڈیوز دیکھتے رہے، درمیان میں ان کی آنکھ بھی لگ گئی، سو بھی گئے وہ تھوڑی دیر کے لیے۔ تو یہ صورتحال کورٹ کی تھی۔ جو میڈیا تھا، میڈیا سم ہاؤ مینج کر کے اندر آ گیا، بتایا انہوں نے کہ ہم میڈیا ہیں تو ان کو الگ سے جگہ ملی، تو یہ ساری صورتحال اندر کی تھی۔ اس کے بعد جناب یہ جب کورٹ کی پروسیڈنگ سٹارٹ ہوئی تو جج نے سیدھا جا کے راشد نصیر کے وکیل کو کہا کہ جی آپ کے پاس ثبوت کیا ہے؟ ثبوت کوئی نہیں آپ کے پاس۔ اور یہی بات انہوں نے ان کو کہی عادل راجہ کے کہ جی آپ نے فیکٹس کے اوپر بات کرنی ہے، میں نے کبھی سجیاں نہ سنانے تھے۔ لیکن میں آج جو خاص چیز تھی وہ تھی کہ فیصل نصیر صاحب کو کورٹ میں جرح ہوئی ان کے اوپر، ان کو ایگزامینیشن کا سامنا کرنا پڑا، اور میں حیران ہو رہا تھا دیکھ کے کہ خدا کی پناہ، آپ یقین کریں غرور اور تکبر کا جو ستیہ ناس میں نے وہاں پہ دیکھا ہوا ہے۔ میں آپ کو بتاتا ہوں، میں نے ان جرنیلوں کو، بریگیڈیئروں کو، میجروں کو، جرنیلوں کو، ان کو میں نے گھومتے دیکھا ہے۔ یہ اپنی سٹک کو ایسے گھمانے کا ان کا سٹائل، بات کرنے کا سٹائل، ان کی اکڑ، ان کی دبنگ، ان کی باتیں، آپ اندازہ نہیں کر سکتے لوگوں کا۔ اور وہاں وہ شخص جو کہ سیکٹر کمانڈر تھا پنجاب کا، جس کے اندر گجرانوالا، لاہور، یہ سارے علاقے جس کے اندر تھے، وہ شخص ایسے بیٹھا جویں چوہا ہوندا ہے، یعنی اس کو میں پہلے تو انٹر ہوئے تو ذرا خوف سے، اور آئی بھی سیکورٹی میں ان کے ساتھ اچھی خاصی سیکورٹی تھی، ان کے ساتھ بندے کافی آئے جی، ان کو بڑا جان کا خطرہ ہے ان کو، اور انہوں نے جو کورٹ میں یہ بات کرنے کی کوشش بھی کی، لیکن سوالوں کے جو جواب تھے نا وہ کوئی تسلی بخش دے نہیں پائے۔ فار ایگزامپل ان سے پوچھا، انہوں نے بتایا جی کہ کہنے لگے جی کہ باجوہ صاحب نے، میری انٹرنل انویسٹیگیشن ہوئی، انہوں نے کہا جی کہ آپ کے صاحب کے اوپر جو الزامات لگے، کہتے جی عادل راجہ کی ٹویٹ کے بعد میری انویسٹیگیشن ہوئی۔ یعنی عادل راجہ کی ٹویٹ باجوہ صاحب بیٹھ کے دیکھ رہے تھے، اس کی ٹویٹ کی وجہ سے آپ اندازہ کریں ذرا، وہ بیان کیا کر رہا ہے کہ عادل راجہ کی ٹویٹ کی وجہ سے راشد نصیر صاحب کو انویسٹیگیشن کی ندیم انجم صاحب نے، اور اس کا سوال نامہ بھیجا چیف آف آرمی اسٹاف نے۔ یہ ہے سٹینڈرڈ کہ وہ ٹویٹوں پہ اپنے فیصلے کرتے ہیں، ٹویٹوں پہ اپنے بریگیڈیئر پر۔ اس سے پوچھا جی کہ آپ نے وہ پڑھی؟ انہوں نے کہا جی میں نہیں پڑھی۔ انہوں نے کیوں نہیں پڑھی؟ جی ہے کچھ نہیں سی۔ جی تو انہیں کتنا پتا لگا جی ہے کچھ نہیں سی اگر تو پڑھی کوئی نہیں تھی۔ تو باجوہ صاحب کا جو یہ کلیم ہے نا کہ وہ غیر سیاسی ہیں یا پولیٹکس میں حصہ نہیں لیتے یا ایسی کوئی چیزیں، وہ تو ساری کی ساری ختم ہو گئی۔ اچھا،
ट्वीट का डर मुझे समझ नहीं आ सका। ये इनको ट्वीट का इतना उन्होंने एक्सप्लेन करने की कोशिश की अपनी तमाम विटनेस अपने वो सवाल जवाब में कि ट्वीट से मुझे डर लगा, ट्वीट से मुझे बात हुई। उन्हें वकील पूछ रहा है, तेन डर लगा, तेन कितना पता लगा कि ट्वीट के ऊपर मुझे जी बच्चों के यहाँ से फोन गए, इंग्लैंड से लोगों ने मुझे फोन किया, उन्होंने किसी की बीवी को फोन गए, हाँ जी गए जी, कोई विटनेस सबूत लगाया, नहीं जी, कभी कुछ टाइम बताया आपने, नहीं जी, मैंने वो नहीं बताना, मैंने उसका नाम नहीं बताना, उसकी जान को भी खतरा, उसको वो आप यकीन करें, अच्छा मुझे कि मजे की बात मुझे लग रहा था कि राशिद नसीब साहब फोन करा के ना जो जज ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ में होता है जज को फोन करते कि भाईजान ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਜਨਾਬ ਮੇਰਾ ਬੰਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਜ਼ਰਾ ਖਿਆਲ ਕਰਨਾ ਉਹ ਲੱਗਦਾ ਰਾशिद ਨਸੀਬ ਸਾਹਿਬ ਆਪਣੇ ਕਹਿ ਕੇ ਆਏ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿਣ ਦੇ ਮਾਈ ਲੋਰਡ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜਨਾਬ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿਓ ਮੈਨੂੰ ਛੱਡੋ ਤੁਸੀਂ अच्छा एक बड़ी सेंसिटिव एक बात उन्होंने की है बड़ी ही जो हमारे लिए तशवीश का बायस है मैं बीइंग अ पाकिस्तानी ये पूरे पाकिस्तान के लिए हमारे इंटेलिजेंस इदारों के लिए मुझे नहीं समझ लगती कि अगर जब हम ये कहते हैं कि ये बाहर के ममालिक को सपोर्ट करते हैं या गैर मुल्की फौज जब हम ये बात करते हैं तो उसमें आप अंदाजा करें कि ये जब ऐसी बातें आप करेंगे तो लोगों का ध्यान इस तरफ जाएगा ना कि आप लोग गैर मुल्की एजेंसियों के साथ काम करें। कहते हैं जी कि उस ट्वीट की वजह से जो आदिर राजा ने ट्वीट की है वो उस ट्वीट की वजह से मेरी नौकरी चलेगी। मैंने तो इंग्लैंड में इंटेलिजेंस एजेंसी के साथ मैंने काम करना था। आप अंदाजा करें रिटायरमेंट के बाद इंटेलिजेंस एजेंसी के साथ काम करना था लेकिन ट्वीट के बाद जान को खतरा हो गया तो मेरी नौकरी चली गई, मेरा बड़ा नुकसान हो गया। मैं थे MI6 ने या MI5 या जो भी एजेंसी थी उसके साथ मैंने काम करा था ਤੇ ਵਕੀਲ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦਾ ਭਾਇਆ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਪਏ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸਾਰਾ ਸੀਕ੍ਰੇਟ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਏਜੰਸੀ ਨਾਲ ਕਿੰਨਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਸੀ वो कहना नहीं वो हमारी एक्सपर्टीज होती है तो वो बहरहाल जो भी मतलब बगैर तसल्ली बख्शा जवाब उन्होंने दिया। हैरत है कि राजा की ट्वीट की वजह से वो बंदा राशिद नसीर साहब जॉब नहीं कर सके, राशिद नसीर के बच्चों ने एडमिशन नहीं लिया, राशिद नसीर की और ये वो राशिद नसीर साहब हैं जो सेक्टर कमांडर है। फिर उनको पूछा जी उन्होंने कहा जी कि आपका जो ओहदा है जो बहुत बड़ा ओहदा होगा, उन्होंने कहा नहीं उसे तो ब्रिगेडियर तो रुल पे है, बेशुमारी ब्रिगेडियर ने पाकिस्तान दे विच मैं तो कोई ओहदा ਵੱਡਾ ਨਹੀਂ लेकिन ओहदा ਵੱਡਾ को नहीं लेकिन क्वेश्चनियर जनाब ਬਣਾਉਂਦਾ चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बना के दे रहा हूं। मतलब कन्फ्लिक्ट कोई नहीं है। अब जब ये आगे चलेंगे इस सूरत हाल पता नहीं जज किस तरह देख रहे हैं इनको, लेकिन जो बज़ाहिर जो इस वक्त जो मुझे जो चीजें नजर आ रही है ना वो बड़ी ही ग्रूम किस्म की और मतलब ISI को मुझे नहीं समझ लगी कि क्या सूझी इस बंदे के साथ। अब अच्छा पैसों की बात भी उनसे कहा गया जी कि आपका जो कितने बिल देते रहे, 83,000 पाउंड में दे चुका है। 83,000 पाउंड आपने दिए हैं, कहां से आए आपको पैसे? आदर राजा तो खुल खिला के कह रहा है कि मुझे तो लोगों ने इकट्ठे करके दिए हैं, मैंने तो लोगों से फंडिंग की है, मैं बस पैसा कोई नहीं था, लोगों ने मुझे पैसे दिए और मैंने वहां पे ऐसे लोगों को देखा है वहां पे खड़े, एक मियाँ बीवी थे, बुजुर्ग थे और वो दुआएं दे रहे थे आदर राजा को और वो कह रहे थे कि जी अब आदर राजा के साथ मेरा कोई ऐसा ताल्लुक नहीं है, ना मेरी कभी बात हुई उनके साथ, लेकिन लोगों ने उनको वो क्यों कर रहे थे। अच्छा एक चीज जो मैंने जो खास तौर पर नोट की है ना, बात वो लोग इसलिए कर रहे थे, मोहब्बत कर रहे थे, अद्धी गल करके ध्यान किसी और पास चला गया मेरा। एक जो चीज है ना वो बड़ी गौर करने वाली है, वो राशिद नसीर बार बार कह रहा है कि ये PTI का बंदा है, इनकी पार्टी। फिर उनको कहा गया जी कि आपके फोन नंबरों की बात हुई, उन्होंने कहा जी मेरे फोन नंबर से, उन्होंने कहा जी आपका फोन नंबर इतने ISI इतनी की ढिली है कि आपका फोन नंबर हर बंदे के पास चला गया। फिर आपका फोन जो सहाफियों के पास चला गया, सहाफियों के नाम नहीं बता रहे, मेरे 2 सहाफियों ने फोन किया तो जज ने आखिर में क्लास भी ले ली कि इसमें कोई ऐसी बात नजर तो नहीं आती कि जिधर तुम लुकाते पे ना। बहरहाल ओवरऑल जो था आज का दिन जो है वो इंटरेस्टिंग इस माने में था कि ISI का बहुत बड़ा गुरूर और तकब्बर से भरा हुआ शख्स वहां पे बैठा था और बेबस था, बिल्ली बना हुआ था, इस तरह मासूम चूचा बना हुआ था कि आपको मैं बयान नहीं कर सकता। जब वो एंटर हुआ, वो राशिद नसीर साहब जो एंटर हुए हैं तो उनके तोते उड़े हुए थे। फिर उनको मैंने देखा, उनकी जो बॉडी लैंग्वेज थी शहजाद अकबर को देख के, दैट वाज इनक्रेडिबल, बड़ा गुस्से में थे एकदम से, लेकिन उसके बाद वो कंफ्यूज होना शुरू हो गए। जितनी दफा उन्होंने इसकी तरफ देखा, शहजाद अकबर की तरफ के दफा, वो जिस तरह बढ़ता गया, आगे बात बढ़ती गई, वो ही वाज गेटिंग कंफ्यूज, फोकस नहीं था उनका हो पा रहा उनका सवालों के जवाबों पे। फिर वो उनको ये एक पॉइंट पे उन्होंने वकील को ये कहा कि तुम्हें क्यों लगता है कि मुझे ये सारी चीजें देनी चाहिए, तुम्हें इन चीजों की क्या जरूरत है? जब तुम्हें जज ने उनको पहले क्या दिया था, यस और नो में जवाब दें, ज्यादा डिटेल में मत जाए, लेकिन वो खुद डिटेल में गए। अब उसका क्या नतीजा निकलेगा मुझे तो इस बात का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं है, लेकिन ये है कि जो भी होगा वो ठीक ही होगा, अल्लाह खैर ही करेगा।
تو اینی وے سر، یہ آج کی صورتحال تھی. میں بات کرتے کرتے مجھے لگا کہ جیسے شاید مائک کا کوئی ایشو ہے. اگر میں ابھی یہ اس کو چیک کر لیتا ہوں، اگر کوئی ہوئی تو پھر معذرت کر دی ہوں آپ سے کہ آواز کا کوئی مسئلہ ہو تو پلیز مجھے معاف کیجیے گا، اچھی نہ ہوئی تو. لیکن کیونکہ میں دوبارہ ریکارڈ نہیں کر پاؤں گا، صبح کا میں تھکا ہوں، اور یہی اس طرح ہی چلے گا جس طرح کا ہے. اتنا کچھ ہونا پڑا تھا، جو کچھ میرے کو ہوا ہے میں کر دیتی گل. باقی ہم آپ کو کل بتائیں گے، کل کی صورتحال بتائیں گے. اچھا، ایک چھوٹی سی چیز اور بتاؤں کہ وہاں پہ ایک اور بھی چیز دیکھنے میں آئی کہ برسر شہزاد اکبر کے پیچھے 2 بندے گئے ہیں. یہ بڑی امپورٹنٹ چیز ہے. یہ 2 بندوں نے فالو کیا ہے شہزاد اکبر کو آفٹر دا ہیئرنگ، اور یہ جو ہے میرا خیال ہے ریکارڈ پہ لانی ضروری ہے. لیکن انفارچونیٹلی ان کی تصاویر نہیں لی جا سکیں. اب نیکسٹ دفعہ جب بھی ایسی صورتحال بنے گی تو ڈیفینیٹلی ان کی تصاویر بھی لی جائیں گی اور پولیس کو انفارم بھی کیا جائے گا. کیونکہ اگر آپ ایک وٹنس کو، جو جس بندے نے کیس کیا وہ اتنا امپورٹنٹ ہوگا، اس کے ساری ایمبیسی پیچھے پیچھے پھرن رہی ہے اور اس کو اتنا پروٹوکول دی اور سیکورٹی دی جا رہی ہے، تو میرا خیال ہے شہزاد اکبر کو بھی پوری سیکورٹی دینی چاہیے، کیونکہ وہ ایک بہت شخصیت ہے اس ٹرائل میں جو کہ فزیکلی پیش ہو رہی ہے. باقی تو جتنے بھی ان کی وٹنسز ہیں، راجہ وغیرہ ہیں، ان کو پولیس پروٹیکشن ہے. بڑا نہیں، اب تک کے لیے اتنے. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.